sabari kala gbado ye émission ne di kan kan na bo jamana kono de numa men koni ye ayta tunkunu kunna men koni fana da ye jamana ro ben koni ala nyalen ko ludo sa ul fana di na nyam kan kay miliya sanu nyayra ka jamana kono de nuna mba alore alpha cabinet sidime oui bibindo ana invité oui docteur Ousmane Kabale de oui ande nyinin kalita kadi amaka bedda ko nyendo watina docteur Ousmane Kaba inura na neura sanate alhamdulillah bil alamina idigira gira ka arabaden namuno me fem na kan ka sabare fem na me yen kan donte ana nyinin kalitol dakundo yere ka ko gulema mentol ko docteur Ousmane Kaba le parti parents président voilà uradani na docteur Ousmane Kaba yenya joma uranna anila parti uradani na andi semen famuna ile kan na ko ni la parti la koma alhamdulillah ni ala tano rabade ni senke na bloke na afoko alhamdulillah aytene imalo ko dia duma ila ba wale panika molla na ila ko ala ki soko bala me kene adi donc ni masabafu parti même fana mulo ko pa kades ala ay waka anya jere ma la ine préfecture bisabani saba ala ta ko parti kades ya apkling na bero sous préfecture chemesa bani ko di kades na bero so de la ni soba anta bero de ay chamano donc ni se ka fo ko alhamdulillah kades todo donc on va bien kakari albra docteur Ousmane Kaba makanda mais docteur Ousmane Kaba PADES amani c'est PADES ma c'est parce que itreye RPG arc-en-ciel teredo donc iboni RPG arc-en-ciel dodi parce que wonu kansira mandak basira anka kansira manume doluko ki benene doluko ki gisule warara igrele bora ki tamanyale ki ila bo iboni RPG arc-en-ciel dodi manyana kaluma ko yola bi sigirin kaluma ko yola ina kuma bradianye kama soro ko sama inflation toldo d'abord RPG arc-en-ciel à ladana dole ne radi bon en bane élection présidentielle la 2010 et alors 2010 fait tour flalekara tour folo RPG ni professeur Alpha Condé alka chemedo tanse ne solo akokenyo oka chemedo binani nani soro ikalo tetun kajan ala ka kesa ne rele ka haklita parce an kro ke tumra kon nafili ko juya e kanyen ko nkoro haklisi ni ala ay kro ke jung ala la bele do docteur ay kro ke jung alfa konne na mo ko se kanyen ko haklisi ni ala sonna ma itena perdila ne ka fayan ko bo anye menkala ko ma mo wannan netre al mo flapé brawanye fe bon tolu aya ngaja ko ul befe ebra alliance arc-en-ciel hakli na nyaay alliance arc-en-ciel ni RPG arc-en-ciel tekleni na to kumama donc ne kan lo sa kawase candidat tol bema nkro ke lansana ku yatelba Jean-Marc Teliano luba François Fall luba Haja Sandra Baluba ko la abela denisa candidat tobe Traoré ne wara se bema ko anyambolo la nyonka an min mentra la selu dalen wona ka bra baganya la o ma seke mo sido donc ne ka oli ka bela de ne kele ma ke menele ka tamadamna donc ambe Canada professeur Alpha Condé ma ka momoma ala ka ke anna sedongo anganyeda professeur Alpha Condé na nyale fankalani mbe kambulo la nyonka maintenant où le toko alliance arc-en-ciel mais fanka soron koro sa anka e sanfla okoro ko RPG parti nanya fait professeur ici à Diaro fanye parti bleu les anans même du temps koro donc RPG kelen tout te sola donc ole kumanara anka ole manko RPG arc-en-ciel bon parti bismani ko kilade
ne yɛrɛ kana parti du parti plus le traîner bolo waati la ngan bɛ la an kɔrɔkɛ la parti kan pour que a di se fanka sɔrɔ na donc o ko kɛra ten ne an ka RPG arc-en-ciel ladan donc RPG arc-en-ciel ne yɛrɛ la parti ladannen ne n kɛnɛ ma ladan ne mais n y'a dɔn ni na parti plus le nana bila thème an ko ladan min kɛ an ko to la RPG arc-en-ciel an tora o le rɔ sa 2012 le tra o di an ye sela 2015 rɔ tuma min an ka mandat filanan sɔrɔ mais an se 2016 problème daminara min kɔrɔkɛ an hakili ma se lala ɲɔgɔn kan ko juman dɔ kun fila le tara la kun fɔlɔ ne le k'a fɔ bon ne le wara chinois fara ko a wari ɲini ka barrage k'ale ta lɔ ne o waati yɛrɛ tun tɛ barrage kɔrɔ an ka kɛlɛ le kɛ kalo saba yan'a yi sɔn a ma i b'a fɔ an na auditeur li ɲɛ min y'an lamɛn kan falama sigirin somisɛn dɔ de waati in na k'a fɔ ko ile ne wara a wari ɲini chinois bɛna ka na i kɔntɔ fili i wariw ɲini i tɛrɛ poste ɲɔgɔn na waatiw la o k'a sɔrɔ professeur ma ne ta gouvernement nɔ de mais n kɛra conseiller le di a da fɛ conseiller maître chinois k'olu ɲɛnabɔ kan présidence la ye n tɛrɛ o le baara la professeur yɛrɛ de fɛ awa i bɛ se continuer la o le kɔnɔ la rɔ n ka wari sɔrɔ k'ale ta n nana fɔ an ye ale ko non 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 mais n kan la kalabolo ma kalo saba sera tuma min sera la k'i sɔn an ye k'ale ta kɛ baraji o le kɛ sa kalo ko ɲuman le ba o le k'a la réélection o le k'a la suwadili filanan nɔya 2015 la 2016 ye sera tuma min ne le k'a ye n ko n kɔrɔkɛ n ko i ka la an ye mɛn kɛla k'an bɛna baraji kelen lɔ yan an y'a fɛ ka filanan fana lɔ suwapiti ko an y'an jija sa an ye baraji kelen kɛ bɛɛ ka ɲamana lɔ ka kelen kɛ forêt la n k'an ye kelen kɛ mais o fɔ n kɔrɔ olu ka jama daminɛ ne yɛrɛ ko n ko na kuma ju le fɔla b'a mede kɛnɛ kɛlɛ daminɛ n y'a lɔ di olu k'an kɛlɛ daminɛ kun filanan kɛra mire di an tora 2016 o la RPG siège la an bɛ sinɛ tora a nara ka discours dɔ le kɛ ka manikal le ladɔya o rɔ ko manikal tilenen tɛ manikalu tɛ ne ko n ko kabako an kɔrɔkɛ ne mɛ nin ne bɛ ka na siyara tɔsi laɲinɛ t'a tɔ ɲina n k'a tɛ se kala ten ko ne ma sɔn a ma n k'an wele wele rɔ ko an kɔrɔkɛ sabanan ye n ko n kɔrɔkɛ sabanan n ko mɛ nin ne ma sɔn a ma n y'a fɛ ka lettre sɛbɛn k'a fɔ famakɛ ye a kana ɲɔgɔn kɛ o kɔ n ko parce que manika an t'an sɔn ka manika dɔgɔya ka manika nɛni n kɔrɔkɛ sabanan ko tun y'a lɔ di k'ale fana de taara papier ko rɔ sabanan elle a Seku Sabané mais sigi i ka lɔ RPG fɔlɔ mɔgɔ lɔ di ale le k'a ladan jamana yɔrɔ ye mana ko an kɔrɔkɛ Jawara sɔrɔ bon o tɛrɛ allié le di Jawara John Mamadi Jawara ok PTS n ko n kɔrɔkɛ n ko mɛ wulitɔ nin n ko a maɲi ne an y'a fɔ masakɛ ye k'a kana ɲɔgɔn kɛ o kɔ n ko n b'a sɛbɛn ladan donc n ko est-ce que i y'a dɔn o fana k'a ko ma fana o sɔnna donc an mɔgɔ saba ka lettre ne signé k'a la wa k'an ma sɔn kabi lettre wɔra sa o yɛrɛ ma kun ne fɛ parce que o kelen fo n tun ye wale ka kuma télévision na wɔra o saba ye ka kuma télévision na k'a fɔ n ko professeur Alpha Condé a bolo kan an tɛ sɔn ye manika ni laɲinɛ k'a bɛɛ ɲɛna i kana bɛɛ ɲɛ dɔn an na n ko mansa tɛ se siya kelen ta la ka o da tɔsi k'a fɔ ko mɔl telenin tɛ o mɔl tun tɛ se foyi la ni le tun mana da tɛrɛ bɔrɔ le rɔ a bɔnnen tɛ a dɔnnin tɛ ne ko n ko an ma bɛn o ma donc wɔra télévision na k'o fɔ donc ka b'o le kɛra sa ale ti ɲɔgɔn na dɛ ka n gbɛn RPG arc-en-ciel dɔ n yɛrɛ la parti ladanɛ n gbɛnna manika ko le rɔ de ko n b'a fɔ ko manika kana nɛni i ka lɔ i b'a kɛ kuma fɔla a y'a faranfasi a fɔ bɛɛ ɲɛna fana a tɛ kɛla mɔgɔ kɔ n ye min fɔla nin bɛɛ yan professeur Alpha Condé jɛrɛ yan a la ministre yan mɔgɔ min tɛrɛ olu bɛɛ yan a don internet fana kan ni min kɛra fɛ k'o ma fana i b'a labɔ internet kan na discours fɛn fɛn kɛla bɛɛ de se k'a lamɛn n'a di bɛn mɔgɔ susu ma a kɔni tɛna bɛn na ne ma
adi bendol mana te benema donc ko le fanye ambla ni na lo ngbeneni ne gbeneni RPG arc-en-ciel lo e kalo man kala fla koko sabayo duma moye ma ba ka mantima e men ni ma labu ya fenodi ina fe men sana oduma nye me na men ndana ole bole ma bedi ole ka ke RPG ko bole manere ma bedi bra pares la dans so mais ba foko RPG te ne re monelali kama soro mun fe an ka se karo mais ne kele mala dande jamale kala dan ni kam may ni ka ko an fara ne nyame an fara nya le foni nyani an gbena laro an gbena ro ko fla ko mra fo ko ka barrage ke ba ka jamana ro ani forela gbena ro ko mra fo ka kana man kanenke akun fla le ni voilà docteur Amra ko fla wo nyaye min na ben a barrage ko ma an koni kalo ha an koni anya yoro min don ndi barrage ma se be kan jamana do folo mun malgré ko be du ko kuma foda kiriwane fansela do ko min fana tere kan ka sigiri na menen ka kan na menen ka kurusa yoro do ta na tere tada atanya ma fomi ko date o fana do fana nkotunu folo mun bo bibi ni do docteur Ousmane Kaba e président de PADES ledi itere yi assemblée fana la fana nkotunu ibenda abeli do ba ou bien benni dans parti le tama amadan parti maden ngana parti lo wo mabo très assemblée nationale la très commission économie le kuna akangba fana wo mabo très la représenter la parlement européen à Bruxelles akangba fana la donc ngana belero kan se maro kan si kamafa et qui se baro qui m'a fait et qui a parti PADES là-dedans. Docteur Ousmane Kaba, bi il est parti président PADES ledi élection de fana natala yelindi. Mini ya na menka watini nina ulu kondo filini ka ben position dolema. Ousmane Kaba woni selu dalen jallu wili bona critique on a cri kono ka ben kunduma nouvelle constitution Kuba élection législative Kuba wili na ibona critique. Maintenant, mini anda menka manyana watini nina. Iba ile ye kritika. Ihamenanko ikondo filiko. Munki se kritika. Ila kuma bradianye. Masron. Anye barola mankale ko barodi na bona yin kato lako. Atene. Mo anye muna sila kritika. Ankole ko saria ba men sine jamana kono. Saria ba ole ka foko memba kemba sari ye sanluli kala. Na biara jamana den adike flana ili sanlulu flana nke meni bana santana. Ika baranyuma keba ima baranyuma ke ile boye mobrena. Ma faleni ole to ko demokrasi. Masoro arabaden hakliye na silale arabaden selale. Saria ba osa ni même bateau en quand on le m'a coupé kala ole kra lansana compte telero 2001 lansana compte le ko kale brasi kati se bola yoko anko kelele ke mais kele autrement neni sidia le traignon fait wati la ambe ka keleke mais kele fatre professeur Alpha Condé reledi en RPG donc ambe très roklen contenance na kudai kuma ale rele très kele fadi on nabra salema ale ta bantuma ale ki yeleman ko funa turai Ibrahim telembali abrana anna fla de ron kan se san sonoma donc fin mi soma ulle ni la nyonka mais 2001 dans l'introduction na Alpha Condé président Conté Tama dernier mais il kayero ma parce que 2001 celui dans Diallo ou le inspecteur régional le dit campagne gré boulot ma ministre de conditions ma fallait oui ni ou le kera ligne kilinka ou luka nankara ligne kilinka bi alele lanan kan an malale kan bon an ma ban noro yoro nya fo moyi ko sense kelela ko kudai kana mo member si masala kana to masala kudai sense o kelela bi wole FNDC lo docteur Ousmane Kaba donc maintenant o kelero anu ya no lero docteur ne akeleka mo flale yele manda dalen yele manda bo folo aletraro bi akokate kudai kuro
dalen no di Alpha Condé fana o ka kele ke kate kura ikuro abrasa le ma bi o fana ko ka ikura ikuro mo flame ele manda o lo di ania no le do donc ambe ba bo o koro le ko le lani an kan an mala o kan amra wo nya isene ça depuis 2001 na il est constitution ko kelen la il est inoro il est mabo inoro maintenant mi lani il est kanindi ha keto kuma na ro na o laban OK kuma flana e mundi an boni do ni la jine be bora kalma be saria kudama la jine be le boni an yere na mol yaro ne tun ta fe ka bo few entre FNDC ro me ka bo kene ma korolo la muna o korolo fo ni la jine be bora ka défilé ke mo ron la mo si parti nyemolu o bero ambra mo klimpetaro o korole ko la jine brila de na man tension o ba ke ko klen ka ke ko fla adi element ka ke man ka keledi ne ko le ko cobra lankan 84 la o e be kono jouer 4 menyon kala mo fla le derana ni se an kana so mo sabai dana de mo saba mankan ka dana di anye bogbero an fana fon kantaro no kera ni momo kane dike Alpha Condé keledi atena kala man ka keledi oko we kuma ko haklimal doye ba man ka felele siaman jamana nin kono ba muna anne kamla molnye donc ni ko tiera abindu mantani rela anye ko fobadi nama ko fobadi bedila de kan keledamna donc o fana ya kan o fana ka dia ka muna ambe bora kuma la ba mu ni ro na kan FNDC ku kan parce que faut be o nyae FNDC to le to ukano ko Front National pour la défense de la Constitution o koro mundi ko men ni la de la saria ba mentra na jamana kan 2010 ko ka saria ba o la bato a o le di donc ambe bonne o le ro maintenant ni saria ko boraro abrake mansa nyini be wali tasla le kan to sra la dola ne ba kenna mansa nyini na mon pa ye bolo kala ma o sra to mo na o le pades moldi a responsable na militano an ne do anta fa selu do ata fa be ta mansa nyini na do tela la do kan alu ko kalte wala ne ko kondwa edo mbaka flanko wato ne to sra la FNDC la problème todi FMDC anda na romeno amra dan amra se la farado anasira sila farado masa yini man ka ka ole ma ko bay babulo donc docteur nan ka yoro nyaay o ko le ko FNDC ko kelebra bamba o ko te ka kelebra bande mais o ko le ko ni masa ko jere nara be wali tafane be babulo ro docteur ay ka la de docteur ako ili haketo parce que fuka kuma fo afonyama saria la bato ko jamana kono ole FNDC di ambe do kala ka nyon fe OK mais o babani masa nyini ne beita masa nyini kala tafa anye yoro men lo bi amma bank le flo la flo ma ban flo ni oni masa nyini ko bra fo masa nyini ko bra fo ne le kan ko professeur Alpha Condé nan sera ka afanye ka convaincu ka latson akanawa samina watana nam masifna na wara ko andi candidat di padas di molabo professeur Alpha Condé naraba andi molabo amana ba andi molabo seluni sidi alko ko ni professeur Alpha Condé nara kalutena bola Ibrahim donc antes la kenga OK Alpha Cabinet oui allô docteur Ousmane Kaba ñini kali kelim le brata mi rondo do fo la baya rabadil ñe ba émission tole ko ka la gbedo Sabari FM e ka ira ka fo ko 2001 na ay mo sema ka se donc ko te sere ba ma ele mado Ibrahim la selu dalen jallo to fo ibidi gire kanin to fo kabanka Kranfal Alpha Condé to fo mo wala joni ye men ka se donc compte ko alutado yala amawlu men to famunya
Ah, Syria Casedo Cataro, and Syria Belletroro. Professor Alpha Conde Casedo Cataro, and Old Belletre. Amayoro me nyari sene sa docteur ay ni wolu tere ye groupe kele no est-ce que ay tere si katrete à l'union dante parce que déjà ay tere malala ni ambition kele tere yayla depuis 2001 sikate bana politicien temade e kalo anye kala kala le beni haklile beni wayro be men no kala ke me ko te ko ambe haklikile tambela. Ok, docteur, depuis qu'il y a Alpha Condé wa candidat à la PADES di Molabo, Alpha Condé wa PADES di Molabo, in FNDC Molo Basandonda Aludante, Doni, est-ce que Bassangu Abraban ou bien aille continuer quand Folomonu? Il y a eu Noro. Bassan Mendonante, Tolma Sawala, Sidi Alni Selulu, Alco a Komaben, Nekonko Abena Maben, Nedin Pake. Donc, quand est-ce la crainte au refus? Quand une fantasme à mon l'air. Abi altaro ne ntado. Celui altafa ne ntafa. Beila masanyin la. Donc, ambro fo. Albri so amadia boyaleo. Donc bi albebral haklisi. Ni sa otemeno eti haklisi. Ole. Donc dia boyale andi daro mais anye benameno ole FNDC keledi ole sariako keledi. Mais docteur sariako kele meni est-ce que sariani membra ban valider la déjà o kele ku o kele o est-ce que fanka bayala o kele ko doko maila kuma bradianye sariaba me jamana kuna même la 2010 professeur ole tunko ko ba santanke kile boy mogorena. Professeur Alpha Condé Kasaria Kudalana, Anko Keleke. Mais wote konkera. Ikalonka fonko wote kranko me wote meni amake akenyama bon mo siama misoma mais anakala dia boyaledi. Donc komandi jamanala. Akomandi jamanala ko flado. Ko folo. La unité wala conférence ba fenseno. La unité invité la chamaloko. Ko flana na flo men be tun kan kadi la jine ma chama mbrabo fanala mais kala o mabamuno constitution bratemi assemblée brala si mais kala mabam kama soro mu fait assemblée mensine jamana chama assemblée o reconnu be o kalama misali abuluma ali se jamana jeli to men na dakon do même l'assemblée reconnue. Même ma reconnu. Ben koko jamana siama yi ulu ma reconnu. Non, jamana si ira ma reconnu. J'en a reconnu là. Moi si ma reconnu. Résultat ko abra invité rodo obra ke kumadi. O ko le te ko mol ma reconnu. Non te conférence bansa no sera kumado. O ma te kumado de. Donc anye romen no BBBT. La jeunesse si fari mai. Bon, constitution même fana mol wote ne même fana yen. Ani men aborako sariaba o français kleni. Alburo fana nyake complètement. Donc bi aba fo ko constitution moi vraiment la constitution sariaba klemi la jeunesse. Comment tu l'as fait? Mol wote ne mena. Ani men abonen klento fana di. Mais docteur, en tant que ministre de la Justice, quand même, il est grand cancer, Alpha Wara candidat yalla, il doit PADES di Molawa, Alpha Mawa, PADES di Molawa. Naidu Wara, Constitution Kudawu, aina min kelelauri, kakanala si, alketo aisena ulema. Mais au cas, Dr. Ousmane Kaba Taminaodo, Constitution Kudawu, keto sena ule, min tani sariabula, keto sena ulema ba, ou bien Dr. Ousmane ya Kaba ya kankana le kofo 2010 ta. Il a comment bradian jamna mo nyana bo flode jamna mo nyana bo anyere malombi saria bakle me la jime nin ko te ronen ma passer modul manyaye et kalo saria ba men tremblo 2010 encore le ma constitution 2010 professeur Alpha Condé kadia boyake sa mol la wote dul wote radul ma wote saria kuda mena mol banko wote la
sariya mena bonne o kofe o fana bra yeleman ka dobre la bo algerenye ko le sariya badi mo yere ma wote o kan kama so mon fait parrainage dunno o kro mo vi kuni ya fait ka candidat il faut maire ou bien député de Luson o don tout espiaro sariya brama fali men wote nem bebulo mol bulo o fana brama fali mo problème ba yene bi o ma fali donc même ma fali na odi alna mena bula ko sariya kura ali rele ni sila ko sebe jama yere mo wote bo Ibrahim akalo abraka ko na Afrique di mais na wara élection do I wato sariya wolema o ka la gine kaika confiance ta ka ala eledo iketo isena wolema ba iriso yi sen ma ba ube iketo isena 2010 taleba question ni wala ntesi jabla wala bi kama soro mun fe yani o c'était amalo koko keto mais même bonnement la jine kai bla mo nyene ma clean ko la lo nyefe no la ro nyora nyefe femen be nyakane jamana ro ni arabe nyana bo clean jamana ke noro anakete ok femin nyakane ko ni mo nyana masoronda woda nyana bo enna ha mado siramando boldi la confiance ta kala atido Dr Ousmane Kaba sangi tande na tola yenindi professeur Alpha Condé aye masayala idum fana isenkelen fana tereye côté wo fait abilanko ama fanfela abele tolini ba ou bien dolukan elegere économie si belebele lebi ela kuma gradianye ukro le santani nkoro pansa ke sira munkala jamana kono ama se munkala jamana kono ni ka kuma fene tunya de la abradoke anye barasko menani re abradoke yene kusebe kama soro mun fe ikalon ka barrage kaleta ko fobi aboke uko swapiti flaye ko di jamna roane o barayi flabe ya aboke anyo ke kante ul kan kalaban aboko abra barrage sabana ndo ke o kenin boke barrage nanna anye kuma la romendo te aye barrage ke kan pita futa tema pita bon mais ben allons na ko croit au volo comment parce que croit même filier bola Conakry wole temna kilia kase mamu na sera mamu croit njulu wole wala dalaba pita ani labe donc croit fait la dana jamana nkono ya a été na sila wole fait croit sila le temna audité donc labe ba pita ba mamu ba kilia ba croit wol bero kroma wa men Conakry wole da fala wolte men ma fait son croit ko do fo wole furadi ani baka nyamana fla ne le kanya sa ko mamra kaleta ke anye so pitika yana nye dogrela o kan ka doke boke ka doke pita antanji janye kilim peke baka nyamana ro ka kilim peke furero ba wole kanen bala udi mbolobo dia do mbadia fo mo ta so rode manen kale ko koni sempre na bible la le kunedo anna politiko kana ke fuliente bon ni ka barrage ko baro abira jadu ni mendo me baka jamana ma fensron tukoro la ma fensron flana esla kodi ala ko tuya santangoro goudron mala sauf la cité la Guinée amuno même raken kalon goudron do brake sirini kintiate kilo bisaba goudron danol fana brake Conakry ni koyate kilo bisaba kilo binani abela denere goudron kuda ma kilo chemago ok mais docteur Ousmane Kaba ili haketo ok kilo chemelodi mon ben nan ko fe professeur docteur Alassane Ouattara Kodouar uka kilo wanani ne ke wanani sila kuda ba ou bien sila koro kuda be goudron kuda voilà Macky Sall fraka goudron kuda wa sabake anta ala ma chemebo nka wolero nko
Nari la foire ya fo ko nyina branchinda la. E ka mero. Donc an mankan kan waso la sila ko ma benfeu jamana no kono. Gweka nyamana ro ne bra fo ko siama kabo kisidu kado kankan isese wala ndi. Abo kerwani kana kankan sila brate. Kwa manjana kilo bise mpe santane ukani. Santan kilo bise inka. Aba fo kota ko election ke to machine dilalo. Sambra mol diwa wote na ni wote banangro machine dilalo. Ade tumbema. Ate sila kala nya susuma. Donc barabra ke feu. Mais bara menkene wole doman. Amasro la yela na fulu fe. Kamasro hakli ya lanko bara menka kanka ke wole make. Bon, sila siama make. Tu as ala ko tu as. Le tani siama malo. Krambo du framalo. Mi kama fenevna anadnente barala jamana kono be sini ki bolo la 5 ans barate jamana kono donc sénégal framama demain engrais do le dîner molma mais engrais ko klimpité sénégal ma demain ni docteur Ousmane Kaba ko chama nyana bo idi haketo ni yoro na ola gbenye idi na sise idi sénégal ko idi na sise idi aketo docteur Ousmane Kaba. Ouais. Yala wati siaman keni alu ya kankalu bon tritika. Yala est-ce que bara de nya soro ka tritika bono betudo? Masaya te dia goyali. Bela fala kone dise, ni ko koni se mbaye sede. Ni ki bla mol nye ko moli ko, ni mi bla mol nya talbi ko de. Ele le na ne koni se ko la jina nya men kabra men nya baro ni sen kala. Donc il va bailler la barala na mafene il sera karaba masakala. Voilà. Donc il peut qu'à foko parce que comme moi lui contre là. Et moi dit Kenya fait la roko moté blaiko. Et ça donc moi la mankuma lodi. Il dit bla moi lui colle dia ba lodi. Il dit c'est ni te les boy ni moi men dit c'est voilà que. Donc le fort si c'est ko nyari la foire ala kala ko nyina branchinda la. Opposition nyina le obi chinda la no. Niko ke da na kunyadi. Ibra ke nyari fudo. Ba nyari le nyina minala. Ba so ba ke. Na mo Dr. Ousmane Kaba. Ko men odi. Nya bele foni nyina odi. Amman tasraro Abmadia la jinela. Le kokadi se adomase. Santam raseni. Amra moma foi le soro. Foi ni sonjate. Kabanka ni laoka. Kabanka tienli subedulaka. Na alaman tension fana. Kala jine bela de kankere. Ole kakene bolagbero nkonya FNDC do sa ambra modi kunka. Ankana dinya do na fu. Anta sitarobi, anta tarobi, anta tarosini. Menne nkela, ukela tolbrale. Bon, ansa woro le braji ko doni. Menne kumalinya wati menate Peter Baraj le loido. Kabako le bien dit. Goudron est là quand la belete. Ni bouquet goudron bouquet barrage ou le la cantine kuma mena wati nate. Ou le la ciment est coulé là ten ka béton coulé ou lien. Akain abel la jinelle dit. Mais enfin est donné sur le ciné. On kana to téléphone nainte. Bon bollo meilo jamana kono. Kabra bundo lo tian oroke. Et alors ko fo benye. Bollo mo cité se ka fo ko mai. Membra fokoro ma benyana ko gouvernement barate bon lodi privé les bon lola privé c'est goudron la gouvernement kan ko la gouvernement na bara damna la privé bi lo rome bon lo on ko le fon ko alim saren camren full be bon lola lu e bolo Con la que lo cae por si wasola bongola il bon la no lo ke il a préfet l'oubla la bo men kono o kai mais c'est si wasola o le la bo il a bara jere toli il a bara jere katila don jamna kono katila bla jamna kono mo yal tay rosro ka pona dan sigrini manjana telaro mo lutemi
o ba kelo me ana lon ko bara do brate e kalo lo à la station na nka la jine sla nya fo ba ka sla lo nten ko se lo mabi e ka mewa mais sla ba ke jamna kono man sa ke la bara jere jere woledi ka kuana don jamna kono man sa ke la bara jere jere woledi ka jila don jamna kono man sa ke la bara jere jere woledi ka bara di demsen ma ana bara jere woledi mon si men kana to e ka mewa fo dum no e bara so Sénégalais m'a demandé, mais ça quelle bara oledi. Et alors qu'on professeur Alpha Condé à la côte, aka somotil m'a demandé. D'abord au kalama. Aka somokulu siamana do jamana kono. Mais mon kala oko. Ale o kala tuma me somo kilo tre watanedi. Bi somo kilo brake wa woro wasin. Wanani re rodolo. Donc somo sonko brabi. Okoro mundi ko mo même somo ko kala wolte tono soro na somo la. Kabi to abuki kodo jamnan kono lo men Sénégal ma na folo soro. Na nya fe Sénégal wa nya fe. Fanya njija Sénégal le tono soro ala barala. Tono te dina bara la o tekala. Ili kuma ke o dara dia kanedi. Meni mo men baraka la o te tono soro na muna e baraka. Be ketole kodo na somoko lani. Bon prité somo la oko. Bon man sa ke kran ko le nyanyini. Ibol nyanyini. Ka wol deme alu na fulo sura la barado anyefe. Me ka baraka tono taro. Ngo le fo mo nya men ya fula ko anya kuro enete ko keduma na anyefu. Mo idi anyefu me ala branda anya kuma ile manodi. Kile nodi mra fo fana. Moi de na politique fana ro tono le kama. Nye wote fakar sanye ayan nasila ladan. Nye wote fakar sanye ay jila do ambra. Nye wote fakar sanye ayan na dimsen de men alubara so. Mais ka fo inte kone di wote moyen inte fu. Ibado do fu, ibado fu. Ko ele mankano di politique kanto di. Donc anya njija. Encore que Alpha Condé tani kerasa o make anya hakilla ka amba ke dona politique ro ko anye do ron tono ba biya fembe tono ledi e ka mewa msare menu na islama ya ron ko tono kole fone ne oni stella ika ko nyumake o tono e arjana ledi olete iba ko juke do le frata odi mais na tun fora do ko ika ko nyumake stella masali ko bedo arjana hena ke sila to medo yade kori dia ko be tono ledi politique fra tono ledi anya njija yana ye wote fula ente amba wote mome anya fo fakar sani fana kambra ambra e di anya sine Docteur Ousmane Kaba idle ke ibaranyo kodo na to ka fo ko Docteur Ibrahima Kassory Fofana musi tola tumaro siramando anka unu kan siraman fana men fana nkotono ko sekeri ma ka fokedo ola gouvernement do o yere tumaro siramando o man kan wara da bekan jamana kan ko sebe parce que anya fon ko bekan jamana kan bay mralo vraiment o le xami ila bakre wi o le sedo fana kan kotono fanka bali la o atuka imriya ko na ko ni girala molula menna afoda kika kan ko ka dongo gouvernement do e afoda nyana fana kotono ko man kamori gisule kabon anatale kabon ko foka ministère énergie ta ko ka la mini kamba ou bien ka finance ni budget ka keleni ko fo ni rido est-ce que tu as le ila ni gale obradianye ngalo uya ka sha maro uya fanka kabombale me brakataro anara nye tunauro konye do gouvernement no ko ka ke wodi kuna finance ani budget minko yo wialedi mais ne ka fo le wati ba albe en flon kombrason ngoni nkroke madame o formulo alnara o ko fe ko masake ko kunikra dunaro kibra parti flana mena dani ko fo ye boro yo fna labla ne ka on ko non ko masoma bon en ka parti RPG Arc-en-Ciel la da parti Mentramblo parti plus nko blaro
o banko blara al kangben ana kula danema nya fiemba gbesiko fla koloko kulena ayira no todi nka fole don ko nete son ko ni adana parti ko ma ko parti babla ron ko ne braji alla ministeriado men ka ye fran gouvernement kele o bo men kene nka ye Moutar Diallo na la parti Sila fana Ibrahim Sila na la parti Abouakar Sila fana na la parti nka kunya nko ja jamfa letre ya Ousmane Kaba ko tunte parti PADES altra ole ko brunko bo yoro no fonye ko do laka parce que ko kle na mol masrona ikalon ni kara jama me masoron ko ro ye munkala ye ministre le si ala jama o do ka parti ti la bank Odati anya ba ma yoro nyai. Iba ministre la sia comme an bra nya men ministre sia mambala no. Mais parti ti fefe abebra la fefe. Encore que Kouyaté faida obra fefe to abula. Lansana Kouyaté. Voilà, Lansana Kouyaté obra la fefe. Fall François au fanabra l'enseignant François Fall au fanabra la fefe. Encore que Jawara o yansa mais o date ko siamano. Mamadi Jawara. Mamadi Jawara. Donc anya mente pratiquement anamolu parti était fanka mena faut PADES kilembo PADES do na nkone la ala le na sola donc alo munkala na ka ministre la siano ka directeur la siano mais kana parti ko brunko no don kera ni masaken te lume enquête di fona na frara tolte bon antena wote la ministre nye bon parti talbulu donc hakliye sur la télé bon anye kelema na ante bi kelela anye sinin kelela ama solo mun fe mra fokoroma an meni opposition no an ma masake blay antena masake bolay masaya ala taala le bulu opposition tesla ka masata ka boy frafina 4 ans na jamana ni kono donc antena professeur Alpha Condé bolay ni chinya won kele diakala ukoro le kanye bara menkela bi anta kela professeur Alpha Condé kele kamadi anya kela le nate lumina ho anna mojo ni lo sanfana tadi sorokodo ala wila ulema donc foko la kuma ka moli anyai Dr. Ousmane Kaba e kay la kuma do ko ay tana agbena ay malasigi ay do tana sila agbena ado alu daro ka entreti balukan ko fo ka agben ko amasa ya bla yala kan fla o fana dan fra boduma woni nyon dante arabade ye même fait animen keto kele no di ye même fait animen keto kele no di donc alu ka lon ko atana kala akuni dumayi aduma nyele ayeboye bo saria sosole atodi anu mirialo di anye même fait ole odi mais décembre masemuno alamanda dati masemuno docteur non kan ole ma karo tabale to la ni bon est-ce que ma presse wuli lawro non an ka folen kai boye ama fon kai boye sini somale ni ka to kankran à travers que nous demandons le départ du professeur Alpha Condé. On n'a pas dit le départ immédiat. Immédiaté. Encore le départ du professeur Alpha Condé. Même il faut qu'on fasse. On connaît. On pense comment. On y est même fait. Ni yani karo saba la manda di balé boy. On y le fait. Mais même que toi oui ala utala l'état dit. Nka ole kumama bo beka lo anna fra finance to anna lajine kabi jamna ni sila lome opposition masa si bola enfolo ala le masala na ala le masala bola suratul mulk man yatasha e kana abadi ala nya ala masa fani ble kana abadi anya ala masa fani boy kana masabata lodi mais anu jonenu anya won ke diaka bien won ke diaka le di
anya fabra makaran dunya wole di e ka nya wa donc anya fabra makaran wole la anya se ko ke bi ko sa sini ni ben an kana si ambulu mainti e di la ma jamen no ye sola wole jaro e bra kuma nya e bon docteur anye afesene kimenika ikoroke lansana kuyate comme igre kafo nyamima nankata igre nenka obrala fifia bibini lo uzini franci fanfelado ani abidjan côté là François le Sénéfal ofanaye koka sekuba général sekuba konate ofanaye koka ay temala yedi alu yenyon kalama anya nyon kalama ala kotia anya nyon kalama ambe duma bade ya yante nyombu ya yante ki hakili la kanyona o yante kama soro munfe anya njija anye baro ambe ba baro melo ana odi noya ankana kele fu be nyonkan doye kodolo dolo manesi na olema donc no le fina ambe benawro okay anya na kul srala nyona anya nyombu yala ole fana kai mande sini wole ma ko doye kodolo ini koroke professeur Alpha Condé alu temala yedi ni koroke Alpha Condé ambe naro bo ne ka sedo anye kelema sedo anya de mais ni ko ka chamane ka sedo anya docteur Ousmane Kaba ka sedo anya mais an se da yoro meno sa alle kanegbe alle kangbe anara fana kanye baron ko samina watana molbora kankan kana mande soroya ambe wara professeur Alpha Bra ando mande kalko ki dokele Ousmane Kabadi Albra Blanyona amra mande ya kunya fotaro il le koradi joaro donc ne fana ko komra so donc le banaye mais que le au banco anka ko beke ala mi son kansi que le tural lero na parti créer men klankoni alina ra kanye baranyo fe nko samina watana man son barama na le kongo ko no ko yani na tenko ko particular men adana kibo fana di ne kai min ko fana di paila mande makobrasa parce que nka parti créer nka fo benye go femme amulo le RPG arc-en-ciel ni to la munu le padesi ko ya jida amba ka wala clairo amuru fa be wa mulo de kama soro mun fe ni femme de raibulu katala dibulo to la muru etibulo ni to la muru tibulo bra kay jul saudi donc manson kana to la muru le di kama nen to la manson le no te que le bresitante ne korole amone ateno fomin kama deme eta nyawo na me kuma ba se tiama ye tiafo nkorole tso me fe ma kamrade fonyo tiafo arabade ni ma tiafo foni ka wiafo ando anye tele ne kafta fembedi iba tiafo ni mol malame awati ba se beraye voilà docteur Ousmane Kaba il a kuma la bango ni se tamala ina kan yoro do parce que ko kafa ko fe make albra effectivement kan wolo mo demsen ki bon critique o make itoko afora kafa ko docteur Ousmane Kaba le kan demsen ko fe ko ele la bonne critique pour que il courant ko mafinke nyamima ko sino ko ni courant ko le ka ida na courant ko kuma le ma ko fo ka barrage lo ko se que ko kuma lori ko min doni ida do docteur Ousmane Kaba bulu tigiri mi la mena kankan yila mena kursa yila mena manyala yila mena I toka yi wula soron dile itera do ba uja itera tado Alpha Kabale yani ka keta ka oro jabi kama soro anna me do gbe kan jamana ka yalo ka fo ko émission kudale ndi fo kam mako sabari ka la gbedo aya masoro ma kankan 96.9 sigiri 97.3 sabari ka la gbedo donc docteur Ousmane Kaba ka question même poser wori nyini kalu buluma be kan jamana kum fanu la ko sebe sele bulu ela nyini kale obradianye ikalon barrage ko kuma ne akabra memuno bon ne kalon ko groupe ko tese anna ko nyana bola kama soro ko flafe ko flo groupe men walambra ya be groupe ko do
kuma filanan groupe yani groupe la tama foka essence ni gasoil le kado bon essence ni gasoil wole suala mol bloko juya anu ko la tombali ya jamana le kono donc wala kala tesla bena wole ka kene ka fo mais ma fo bile kabisa ngoro nyale kuma klena ko nyanjija ka barrage kelen ka gba kanyamana la ikalo gba kanyamana barrage ba sabaye fomi barrage mek crusaye odinkro bi mobla professeur alpha kone yana nata ka fo kaba na nkro kaketo fomi le kala o make ko gbedu franco nedu we kankani kirwan ne telaro no funa klim pikela odi gba kanjamana belamene make morisana ko we sirini manjana telalero no tun krafna ufuna di gba kanjamana belamene o make forela zebela fna ye no kra odi fore belamene o fna make Ibrahim donc bima nya fonebulu ko ka barrage ko le nyabon ko le kafsa o le bene ko manye mo gbe latiyan ko da alma fo ko da gbe kala gbedo sanki sia to tien fo yoro to tien Quran se molma na kanyaye muna parce que ay barrage lu kakan nka fo se nka ay barrage kan so apiti ay barrage kan boke ay barrage la banque en pita donc te se ka fo nka manyaye mais ane a jama ka leku donc ko le fo donc ni kangan kal kiwili ni na kuma le fara ko la seria et te sa fo la ko ne to do de mais ne ma wodi di dinema ma fo dina nka e kabala fili parce que ne ko le ko jamana e suma ani on politique le di ani afela na jamana e suma aluka miriata tiawro mais ne ma wodi mo ma makabado mobulu mais akena lu me ne bora télévision na ka fon ko kankan kal jule ali sinin fana nye noro nal bora ko ha Quran dal ma al jule al na ko men al no le kakam ni sirin kal bora al jule bo fe fona fana make nda fo fana ko no bora al jule ba kan jamana bo mo babo al be jule okay ni araba de ben kanale di e kuma le di ali o al ka mol man ka fo fenyu man ka sa dia fembedi lonnal ko araba den kan mandenkale ko soro mo fala ikanema ikuma kan ben kama am beneme makoko ke ole makebo noro make okrole ko molu ju monero okay iba mbrama felen ko sirile RPG capital dike RPG capital mun kana siri foi make kankan RPG so bilibile le di ngara foi make kone Dr. Usman Kaba oui kabo sigiri kwa kintinya abunyada do yara we dole di de nka wole mabo nko dobra men nkena odi kilomètre bisaba wole do mane nyana bo mo tolbra wana ninke ani wasaba kilo bisaba pe modi wasoma ache ifna voilà marka kampi na nko nyari tala foire ya fo ko nyina branchi ndala voilà obrada kakadi tambra docteur Tambra Amina me comme koda minale nala sonama idina andina conseil nima londo do fana nkotono parce que koda minale émission kulale asoni docteur Ousmane Kabalema lana la miriala bansene o question de sekela kramono amulo comme alele ye sigiri yero adise o imanyine kalawla okay fo arabade yalo ka fo émission banneni afoka nema ko sabari ka lagbedo mun la to gbedo jamana kun kan ko melni ni jamana kono dindi se bola kalama ala ko sa o di lagbedo nyamka ala ka Dr. Usman Kabale ke an harji folo di émission bando nyabela denima Dr. Usman Kaba ki nyine ka wati nara ko sayda résumé situation politique bibindo ani social jamana kono andi se mun famuna ile la niveau la dakondo ni se men folina e kalo ne te politicien li ne bara économie le di jamana la na flo di dirwanya me ne ko le kranke na flo di ni di kono nya me ka jamana bara ne ko le kranke no na politique ro kon ni la mona le kanado politique ro mona juman kanado politique ro an men ka kranke sila lula nya me gudron lula nya me jibu dona jamana kono nya me an ko le kranke na mba men fo mansal ni
altokala o bra tini ka ne ko bon ay rete ma sa yin sa ka ke bon e ba kan ya molma o le fna ke lan ta fe ka ke ministre di passer ministre te se ko si kala fanka si te ministre la ni a fe ka jamna yele man fi fanka l'état fi ke président de donc vous le ambla la président ya la BBB jamana abrase yele mama nyole fulana kuma chama non kanya haklisi anye kelemena ante bi kelela nyen ko se ironma ante kelela de professeur Alpha Condé contre la bao urakeji boneni ala brabankiti lola memu hamiana sini soma no te no me aketodi ibako nyanyi na haklisi ikana ministre ko mafnele ministre ko te point l'Europe ba follow me ko wo ko yele mani brake ministre abraba anyam bolo duna muna wole ka ke an ka paresse là-dedans pour que an sambolo duno là parce que RPG en be de menkla RPG signa maindi iba RPG sans fait la mafene mo men ya kalama ida ya ana mo cité RPG sans fait ko ha ana famra bambolo de ite wodoni nya fo mo yedoni parce que mo sera le mena kintinya te mo nyayi nta fe kado yoro na oro tembi anye meno bi ni braba ndrake jibone ne bisa bo ya ni karoda no ni ala sonama ni ko bane donc anya njija kasini nyesi mtu ambe ya mri sinima anya monyoma bo jamna meni ambe ya fele la jine wanyefe kon ni la jine wala nyefe fana anya fe ambra fana ebe wole kasa me nan soro nani o nyon kana soro amba ke dona politique ro anye do amato no made ma foto no wodi buruburu ko tere ka wodi shuanen ta men kan ka sala la dan ni sala te la dana ka wodi buruburu ya kamrin kenel te sol kono kalpla politique ro wiya kan to made so no yemeni wodi buruburu ko te so no e sala le bi so no e jile bi tono ele kabarani anna dem bademalu wala ira kala ka foko ani ana invité na Dr Ousmane Kaba de Padesa wala kele ana invité foloma de bi ana ira kala ka foko émission ni tenen ni 20h na kambali koloni anya tala kabla alu saudo ka bo 20h makana se 21h mani masaba dungarama obloma bibi ndo faida komi ana wati brase tumasema ndo anina dinye amabi ka lungbre makono